Ang mahal nga Birhen Maria gipanganak sa paagi nga putli sad, kay ang iyang ginikanan si San Joaquin og si sa to niya asawa ay lang mo kasuko Santa Ana. Mga buutan man sad kayto sila, Diyos non kaayo. Moto nga gihatagan sila murag guwang naman sa to Santa Ana, wa sa to mga anak. Murag maomtingan ni ang istorya ani niya gitugahan sila sa Ginoo og usa ka anak nga giprotektahan ng daan sa iyang pagkaulay. Motong wa siya gipanamkon nga nataptan sa gitawag natong original sin, gipanalipdan siya, mo nang gitawag og immaculate conception. Ang kanang immaculate conception, mo na nga si Maria gipanamkon nga way buling sa sala. Ngano man tungod kay giandam siya para sa pagkatao sa tinuod nga Mesiyas nga ang Dios gyud nga nagpakatao. Ang iyang sabakan giandam daan. Lingiyay mong tupad na kumusta man ang imong sabakan. Inaway buling, inawa na'y buling. Ay, buling noon sa gayong sabakan. O na, unsa man dahil ning sabakan sa usa ka, o ingutan tiyan, ingutan tiyan, sabakan man na siya itong meaning ana. Noon, apil diya tanan. Unsa may purpose anang inyong sabakan nga mga babae? Unsa may purpose ana? Para pasiksi-siksi? Para unsa man na? Maunay gitawag og habitat sa bag-ong taong matao. Munay iyang umulanan anha diha magsugod ang kinabuhi og muhingkod ang kinabuhi. Nga ini kahingkod na ipanganak dayon. Dili na patyanan, dili na lugar nga anha patyon ang bata. Di ba? Dili na lugar nga anha nimo iso diha ang pills para mamatay ang gasugod na tagkaumol, na ang imong mga healthy reproductive hormones imong patyon pinaagi anang pills. Usa na kapag dagmal sa puy-anan sa bata. Kanang inyong kuan, kanang inyong butanganas bata, unsay tawag ana, kanang inyong duyan-duyana. Kanang maidot-duot ba? Ngana. Stroller, kuna, unsa pa nang inyong ikaw. Basta anha nyo pahigdaon ang bata. Unsa may inyong ibutangan, butangan ninyo mga tunok. Tangan nyo mga tunok. Butangan ninyo dadihag hilo. Di oy. Pinangga kay na ninyo, humok gina kay aron ang bata di gyud kuan. Mausad na ang tiyan sa inahan, giandam sa nas Ginoo. Ang Ginoo jud nagandam nga nindot gyud na siya pagkahimo nga ang kinabuhi mulambo gyud. Oy, imnan man og pills noon. Ipalaygit pa. Palaygit pa. Porting sumpay sa Ginoo na para gyud maayo kay pagkadagan unta to similya, blaygiton. Mao na nga si Maria na puno sa grasya kay giandam siya sa Ginoo, sama nato nga giandam sad ta, iyang gituman ang purpose sa iyang pagkatao. Ug ang purpose sa iyang pagkatao aron pakatawhon sad niya ang Ginoo. Kita sad mo sa nay ato
aron pakatawho nato ang Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa ningon, panaga na mo kay gisulong na mo. O karon ang Israel gisulong na sad. 14 daghanag kontra sa Israel, mga Hamas, mga unsa pa to, Iran ba to? Katubang sige bomba nila ba karon? Iran, daghan kay sila kontra. Pero ligon kay sila kay gipanaad nas Ginoo nga bisag gamay kay ka sa bulon sa tungkuana, dili ka mabuntog, makasukol gyud ka kay naa diha ang imong manluluwas. Kaso lang na-translate na karon sa kalig-on sa pakigubat na kalibutanon. Ang tinuod yung gubat na atong atubangon, ang gubat na espirituhanon, ug mao na ang gubat ni Maria against sa yawa. Ang giprotektahan ni Maria ang gamay kaayo nga kahayag nga naas iyang sabakan nga mao si Kristo. Ang iyang kontra, ang dako kayong kangitngit. Ang dakong kangitngit ang sala. Wa mabuntog si Maria sa sala. Wa mabuntog. Nilingi ay mong tupad. Ingna nabuntog na ka. Kinsa din hibi, ang wa gyud kayaw-yaw, sukad adtong pitsa 1 sa Septembre hangtod karon, wa gyud mo kayaw-yaw diha sa inyong balay. Ta sa kamot. 1, 2 ra ka buok, ang wa kayaw-yaw niya ni paubos din kay nahinumdom. Ay nakasinghat man day ko atong kuan de. Tanawa. Sud lang sa 8 ka adlaw, ay nun talang 7 ka adlaw kay September 1 god karon, September 8 pa god ron. Sa to pa sa 7 ka adlaw, nabuntog na ta, sayaw-yaw palandaan. Wa pa nay labot sa libak. Libak ba? Marites ba? Nya naapagin ay dumot, napagidumot ana. Nya napagin ang pamakak. Porting daghana oy ang kanibang gaway-gaway ba sayawa ba ang gaway-gaway sa sala. 7 capital sins guna imong bantayan. Ya daghan kay mga gaway-gaway kay capital sins guna sa ato pa naa panay regional, naa panay provincial, naa panay municipal, naa panay city, sitio. Ana mga gigmay mga sala ba kanang tawag na tog mga white lies. Sikat-sikat pa white lies. Kung naman pa der, white lies naman akong gibuhat. Bakak mangyapon na. Kanang pagpa-colors buhok, unsa man na, kamatuoran na o bakak? Namakaka na o nagtugas matuod? Nahimo nang gibakakan ang mga tao, nagtuo mga tao, ug wa jud kay ubano naman gugagod. Nindot kay kag naong, kay itom kay kag buhok, nya ang imo pagyong naong diri, imo pagyong gipa na tangani mo kanang foundation nga nindot kay kag naong, hamis kay tanawon. Haron lang gyud batan-on kag naong bisag 80 na ana kayo. Pero inignaog nimo nang hagdanan makita gyud kay nga naman magtagsa-tagsa naman kag tikang ana nya mangita pagkuptanan. Batan-on kay buhok, batan-on kay naong pero tiguang kay tuhod. Mogawas man gyud ang kamatuoran god. Mo na ang kahayag ni Maria nga mao si Kristo, ang lain niyang ngan truth, kamatuoran. Mata pa ni Kristo, I am the truth. Si Maria sad nagpuyo sa kamatuoran. Og kay nagpuyo man siya sa kamatuoran sa atong ebanghelyo karon, mao palay pagsugod og turok sa bata sa iyang tiyan, dili pa maklaro ba? Nya kay naa man siya uyab nga sinayura na sila si Jose. Padung naman to sila magminyo. Tungod kay si Maria nagpuyo mas kamatuoran, iya jong gisultihan si Jose. Dio, mabdos nako. Nya kay si Jose wapaman ka hikap ni Maria og sexual nga hikap. 14 taong hiubusang Jose. Motong ga-aksyon si Jose og biya. Gaplano siya nga iyang biyaan si Maria. Nya nag-old days Maria, niingon days Maria, "You don't leave me. I cannot live without you." Ni ana days Maria. Wow, relax ras Maria. Ngano man kay ang kamatuoran nga gipuy-an ni Maria
dili ko mosalig nga ang makapalampo sa akong misyon sa kinabuhi mao ang akong isig katao. Ang misyon sa akong kinabuhi mulampos ni tungod kay ang Dios nga akong magbubuhat mo'y maghimog dagkong butang dinhi kanako. Dili si Jose mo'y magbuhat og dagkong butang. Moto si Maria wa gyud magsigig gukod-gukod ni Jose. Kinsa may nigukod ni Jose? Kinsa man? Kusga. Tulo ra gyud kabuk, wa gyud maminaw sa ebanghelyo. Matod pa dire. Matod pa dire, samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Ang anghel sa Ginoo mo'y nigukod ni Jose o mao'y nagpasabot ni Jose. Si Maria, relax ra. Mudawat ras Marias kamatuoran. Ana, muna ka mo mga asawa, mubiya na gina inyong bana, ay mugukod-gukod. Magsige mong text-text, ayaw. Ingna lang Ginoo, Lord, to anang yawa, nilakaw na. Ang Ginoo na mo gukod dito, gukod. Hoy, yawa, ayaw pagsigig yawa-yawa diha. Dili na makapalangit nimo ang kabit. Balik ngadto sa imong asawa kay mautoy makapalangit nimo. Nya moingon sa dayon ang bana, sao man tulod oy nga luod naman kay tugnaw. Pasana ang imong cross kay kanang imong cross mao nay makapaluod mao nay makapalangit nimo. Di mo balik dayon imong bana nimo. Ana, iyan na kang antuson. Ang Ginoo na nilamdag niya tungod to sa imong pagbinuotan. Ang imong gibuntog ang sala sa kalagot, ang sala sa pagdumot, ang sala sa kaligutgot, ang sala sa garbo, imong gibuntog, mahimo sang mabuntog ang mga sala sa kalibutan, apil na ning gubat, apil na ning pinatyanay. Muna atong iyampo nga sa ato karong paghimo niining sa ulog sa birthday ni Mama Mary, mataw pag-usab ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ug matod pa ni Kristo, mahimo mong akong inahan basta maminaw mo ug magtuman sa akong mga sugo. Kinsa tong maminaw ug magtuman sa akong mga pulong, mao ang akong inahan, mao ang akong mga igsoon. Kay si Maria naminaw og nagtuman gyud sa sugo sa Ginoo. Kamo dinhi karon nanimba gyud mo bisag gauwan. Pwede na mo mga matay. Nga naman, kay gisugo man ko sa Ginoo ngadtong gahapon sa ato mga misa nga giimbitar ta mo nga panimba gyud mo karong adlaw. Bisag asa pa ng lugar panimba gyud kay atong i-greet si Mama Mary og happy birthday. Ug ang inyong pag-anhi dinhi nga nagkalisod-lisod tungod sa uwan, dako kay nang merit, dako kay na nga grasya. Kana bitang hinumdumi ragod ka to bang dalaga pa ka ba or ikaw sad lalaki o litaw sad ka nya nakay uyab nya nagsabot mong magkita nya portigyong kusugas uwan. Pero bisag basa ni adto gis inyo ang imong uyab unsa imong bation? Kilig kay kastanan. Pero inig himan-himan dili mo to nga inig text nimo nganong wa kami kusog ing uwan sa ibailom latag uwan aning panuway dako. Di na lagi siya kasakripisyo, mora na kutob iyang love. Pero nagkabasa gid siya dito, pating basa siya. Nauso ka pating basa siya. Ay, okay ra niya, basta kita lang ko nimo. Tukhan da yun. Ade, joke lang mo na ang gugma, mubuntog og mga kalisdanan. Muna karon atong oferan si Mama Mary. Igumas misa, mag-offer ta niya. Kung sa inyong i-offer niya, mas maayo ang inyong i-offer slot. Slot ba? Slot. Yung kapadir, ako man sa dintaon ning pamliti inig uli. Karon gauwan ra ba?
pagpasinguan lag uli niya ang imong para ipliti ihog na lang dire kay para slot Mama Mary para ni sa slot ana nya iguli nimo mag-uwa na ngadto ting uwa na nya kaabot nimo sa inyo hilantan dayon ka lantan nya convulsion kag maayo wa man say madalo ospital kay may kwarta patay din kay kaugma ana unsa may mahitabo nimo ikamatay nimo ikaugma diritso din kas langit kay nga naman maumay naingnan ang imo mang paghatag ni Mama Mary mura man sad kag si Santiago Apostol nga namatay na putol ang liog tungod sa iyang pagsunod ni Kristo awa mo hapit og purgatorio diritso ngadto sa langit maganto sad ta mga igsoon para matuman ang atong misyon sa kaluwasan.